بالتوصل إلى سلام شامل وعادل حتى تكتمل عملية البناء الديمقراطي السليم التي تساعد في تحقيق تنمية مستدامة تلبي طموحات الشعب السوداني. وقد أبدى الجانب الفرنسي استعداده للمساهمة في جهود دفع العملية السلمية بما يتوافق ورؤية الحكومة السودانية، وتطابقت وجهات النظر في أن السلام في السودان ينعكس على السلام في كل الإقليم، وذلك بالنظر إلى الموقع الجيوسياسي الهام للسودان. كما تطرق إلى أيضا للقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على تبادل الآراء والتنسيق بما يخدم الرؤية المشتركة للبلدين حيالها. نتقدم بالشكر الجزير للسيد جان إيف لودريان وزير الخارجية الفرنسي على زيارته التي وجدت منا كل تقدير وثناء، وعلى الروح الإيجابية والبناءة في تناول مختلف القضايا ذات اللقاء في خلال اللقاءات التي تمت اليوم، وما أبداه من تفهم للمرحلة التاريخية الهامة التي يمر بها السودان، وضرورة تضافر الجهود ودعم الشركاء الإقليميين والدوليين خلال هذه المرحلة بما يمكنه من تجاوز كافة العقبات تحقيقا لانتقال سلس لنظام مدني وديمقراطي قائم على السلم والأمن والاستقرار المستدام. هذا من ناحية. من ناحية أخرى تمت الموافقة على عودة عمل راديو مونتي كارلو في السودان دعما للعلاقات السودانية الفرنسية. هناك أشياء أخرى ملموسة فيما يخص الدعم الذي يمكن أن تقدمه فرنسا، وهو الدعم العاجل السريع. أظن السيد الوزير حيتكلم عنه، فأترك هذا الأمر له. الكلمة الآن لسعادة السيد الوزير. Assalamu alaikum. Je suis très heureux de cette première visite dans votre pays, à un moment où le Soudan s'engage dans une période de transition historique à la suite d'une révolution qui a impressionné le monde. Et je remercie beaucoup ma collègue Madame Asma Mohamed Abdullah de son accueil, de la qualité de notre relation. Je viens de m'entretenir avec le président du Conseil de souveraineté, le général Abdel Fattah al-Burhan. Et comme l'a dit tout à l'heure Madame Asma Abdullah, j'ai rencontré aussi longuement le Premier ministre Abdallah Hamdok. J'aurai l'occasion de poursuivre ces discussions dans un instant, puisque je rencontrerai certains des protagonistes de la révolution soudanaise, et je m'en réjouis vivement parce que je tiens à leur dire mon admiration pour ce mouvement qui s'est montré exemplaire tant par sa détermination que par son caractère pacifique. Nous sommes dans un nouveau Soudan. Nous sommes dans un Soudan qui est un moment clé de son histoire, et la France est aux côtés de ce nouveau Soudan. Et si le processus de transition qui s'ouvre se poursuit par rapport aux engagements tenus, alors votre pays deviendra un exemple et un modèle pour l'ensemble de la région, que ce soit sur le continent africain comme du monde arabe.
هو مخطط لها وحسب الالتزامات، فآنذاك سوف يكون بلدكم مثال ونموذج ليس فقط للمنطقة بل أيضا لمجمل العالم العربي. Les défis à relever sont aussi rapidement à Khartoum pour proposer l'appui de la France aux nouvelles autorités dans cette période cruciale. ولهذا السبب فأنا أعرف أن التحديات كثيرة وهامة جدا، ولهذا السبب أردت أن أزور السودان بسرعة لكي أعبر عن دعم فرنسا لكم في هذه المرحلة الأساسية. Nous avons discuté avec les différents interlocuteurs des priorités et de la première priorité qui est le redressement économique. لقد ناقشنا مع المسؤولين الذين التقينا بهم مختلف الأولويات وعلى رأسها الأولوية الاقتصادية. J'ai donc marqué la disposition de la France à contribuer à la stabilisation du pays en répondant très rapidement aux demandes d'assistance des autorités soudanaises. ولقد تكلمت وقلت أن فرنسا على استعداد للإسهام في استقرار البلاد والاستجابة للطلبات المساعدة التي تقدمها السلطات السودانية. Nous avions missionné une mission technique la semaine dernière ici. Elle nous a fait des propositions après les échanges qu'elle a pu avoir avec les collaborateurs de la ministre. Et nous avons décidé d'engager 60 millions d'euros, dont 15 millions très rapidement pour aider à la transformation et à la révolution pacifique du Soudan. ولقد زارت بعثة تقنية فرنسية السودان الأسبوع الماضي، وبعد لقاءات مع الفريق المحيط بمعالي الوزيرة قدمت عددا من الاقتراحات. والآن في هذه الفترة سوف نخصص، إذا هناك مبلغ 60 مليون يورو، منها 15 مليون سوف تدفع فورا للإسهام في التحولات الجارية على إثر هذه الثورة. Ceci par le biais de l'Agence française de développement et par le biais des services de mon propre ministère. وهذا سوف يتم دفعه عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية وأجهزة وزارة الخارجية الفرنسية. Nous souhaitons également accompagner le Soudan sur la voie de sa pleine réintégration dans le concert des nations et de la conclusion rapide d'un accord de paix avec l'ensemble des mouvements rebelles. Et pour réussir, les négociations de paix doivent être aussi inclusives que possible. C'est pourquoi la France est prête à user de toute son influence pour convaincre l'ensemble des mouvements rebelles d'accepter la reprise du dialogue. Et j'ai salué à cet égard les avancées qui ont été réalisées en la matière avec la signature d'une feuille de route pour la paix à Djouba. Et nous soutenons la volonté des nouvelles autorités soudanaises de conclure un accord dans un délai de 6 mois. ونحن نريد أيضا أن نواكب السودان في مساعيه من أجل إعادة الاندماج في الأسرة الدولية والتوصل إلى اتفاق في سلام مع كل المجموعات المتواجدة. وإذا ما أردنا بذلك أن ينجح فيجب أن تكون مفاوضات السلام شاملة لكل الأطراف والمجموعات، ولهذا سوف تستخدم فرنسا تأثيرها لكي نحث كل الطريق التي تم التوقيع عليها في جوبا. J'ai dit également au Premier ministre que nous allions aider en lien avec les Européens pour que le Soudan soit retiré de la liste américaine des États soutenant le terrorisme. وقلت كذلك لدولة رئيس الوزراء أننا مع شركائنا الأوروبيين سوف نعمل من أجل أن يتم سحب اسم أو إزالة اسم السودان عن القائمة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. Et nous allons aider le Soudan à normaliser ses relations avec les institutions financières internationales et avancer dans le processus qui lui permettra d'obtenir un traitement de sa dette extérieure. وقلنا أيضا أننا سوف نساعد السودان على تطبيع علاقاته مع المؤسسات المالية الدولية وكذلك لكي يتقدم في حل لمشكلة المديونية. Tout à l'heure, ma collègue, Madame Asma Mohamed Abdallah, rappelait les liens culturels, éducatifs qui existent entre la France et le Soudan. Et je voudrais revenir sur le fait qu'il y a entre nos deux pays des liens étroits avec les universitaires, avec les espaces culturels, avec les étudiants,
avec les ONG qui travaillent ensemble et nous voulons faire en sorte que cette relation se renforce au cours des mois qui viennent. ولقد ذكرت معالي الوزيرة أسماء عبد الله بالعلاقات الثقافية والتربوية القائمة بين البلدين، ونحن نريد أن نبني علاقات وثيقة أكثر. هذه العلاقات القائمة على مستوى الجامعات والفضاءات الثقافية والطلاب والمنظمات غير الحكومية، ونحن نريد أن نعمل لتعزيزها أكثر في الفترة المقبلة. Nous avons fait de la transmission des savoirs, de la formation, des échanges culturels, autant d'instruments d'émancipation et de relations fortes entre nous. ولقد جعلنا من نقل المعارف والتكوين وكذلك المبادلات الثقافية أدوات هامة جدا لتعزيز العلاقة بيننا. Et nous restons présents aux côtés du peuple soudanais et nous allons renforcer cette relation spécifique, particulière, unique que nous avons dans notre histoire, mais aussi dans notre partenariat au cours des moments importants que vous venez de vivre. ونحن سوف نبقى إلى جانب الشعب السوداني وسوف نعزز هذه العلاقة الفريدة من نوعها والخاصة والمتميزة، وسنبقى كما كنا في هذه المراحل السابقة. Merci de votre attention. Shukran Jazilan. شكرا جزيلا.